केबे प्रेम रे पड़िछंती এটা তো গোটে বহুত ব্যক্তিগত প্রশ্ন সংঘর্ষ তো প্রেমর কিছু সংঘর্ষ করুথে লোক বেশ ভাল পাতে মো জীবনের নারী মানকর ভূমিকা বহুত গুরুত্বপূর্ণ মতো ভিন্ন ভিন্ন সময় কেহি না কেহি নারী আসি মো বউ কহে মু তা কথা বিশ্বাস করিনি মোর জন্ম হচ্ছে দুর্গাষ্টমী आज्ञा সে কহতি তোতে সবুলে মা শক্তি তোতে সাহায্য করে মু লক্ষ্য করছি মোর কেতরে ফর্ম ফিলअप হয়ে পারনি কেতরে খাইବାକୁ মিলুনি কেতরে বাহার বিদেশ যাই অসুবিধার পড়ছি কেহি না জন নারী সে ভাউজ আকার হো ভৌণী আকার হো বা পত্নী আକାର আসলে বা କିଏ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅ ଆକାର ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ଏଇ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ କେଉଁଠି ଅଟକେଇକି ଆଉ ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାଗେ ସମୟ समय ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା ପଚାରିଲି ଆପଣ ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରେମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଜୀବନରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ପରି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅଛି ଶୀତ ଅଛି ହେମନ୍ତ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଆସିଥିଲା କେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼େ ଆପଣ ସଫଳ ନା ବିଫଳ ପ୍ରେମରେ नहीं गोपन रखिबेनी नहीं गोपन रखिना अपन प्रथम कह न पचार पचार आज्ञा जे जोटा सफल हो जाए आज्ञा सेटा प्रेम होक रहे प्रेमर शर्त हूँ विफल अच्छा प्रेमर अतप्ति हूँ जदि आम सुरेंद्र महांती मत थे कहले प्रेमिका और पत्नी भितर से कहते कारण सुरेंद्र महांती आसला बीडी टाणुले मुझे बीडी गंधटा को सही पार सार कौन आपण प्रोफाइल सांगर बीडीटा से कहले हो श्रीमान तुम जान बीडी हूँ प्रेमिका आ सिगारेट हूँ पत्नी मुझे बुझिपारे कहले जदि बाहा बेदी हाथ गंठी पड़ी ये जो कौन 7 फेरा कर 7 थर प्रदक्षिण करले जमी स्त्री तुम छाड़ी जापरनि सिगारेट थरे निआ लगे माने से लिभिया पर्यटन से जलुव तुम फुक दियो कि ना कि बीड़ी रे तुम बारंबार ढोक दौ नी चटकिन लिभिज तेणु तुम केतबे प्रेमिका को केतले पत्नी भाई देखनी तेना सब प्रतिदिन जब भेटनी ताको प्रशंसा करनी ता काज बुझबनी ताले से गला से रहा आउ मो कथा जो कहली मो पाखे तो ये समय भी नाला तेणु एसब भितर रही कहीं से समयटा बहुत संघर्ष बीतला मु पाद टेकिकी छिड़ा हेली आसिक मु 1950-56 पर ये संवाद जो जोगदेली कहीं 75-85 जो 10 वर्ष मु कटक सहर थी जो पढ़ुली IBM अगर पढ़ुली से सब भारी संघर्ष कष्ट बीतला केवल से मो कथा नुह मोर सान भाई मैंने कथा बुझुली मुझे ट्यूशन करके किसी पैसा संचय कर पढ़ेले मो सान भाई पढ़ुला और स्कूल रे से स्कूल छोट स्कूल को साहाय्य कला कारण आम स्कूल बहुत छोटिया स्कूल आप विश्वास कर 11 जन पिला मो बैच रे मैट्रिक परीक्षा दी मुझे एकुटा पास करके आसती एकदम छोट स्कूलटे पढ़ापढ़ी हो पारे ना नुआ स्कूल विशेष भित्तिभूमि नाला बन्या जुग 4-5 मास बंद हुए आमर तो पढ़ापढ़ी आरंभ हो जाएगी काली पूजा बेलू तेणु ये सब समस्या था तेणु किंतु मु तो निज शर्त कई कौन से मनुष्य निज शर्त जीवनटा पाती नहीं बहुत बढ़िया कथा तेणु मत जहाँ मिली मुझे उपयोग करी से मुझे देवी आउ ईश्वर पाखे ईश्वर मो गोटे एकपाक्षिक संपर्क से जहाँ देवे वन वे ट्राफिक से ग्रहण कर मागती ईश्वर ना मुझे ईश्वर मागे जे मत सब अवस्था ये कथा कहते मत नम्र रखु विनय रखु मत शांत रखु कष्ट तो देवे कहीं मो पैकेज रे जहाँ कष्ट थी मो खातर आप देवे से कष्ट सहया को साहस भी दिंतु कारण मोर से कहीं नहीं बापा थे बापा चलीगले तेणु बापा कथारू मन पड़ा गोटे कथा आप गोटे जगह लिखिं जे बापा आपण को गाड़ी सेते जोरे करंतिनी कठोर दंड दियंतिनी गाड़ी दियंतिनी आदौ दियंतिनी किंतु गोटे आपण को बापा पिला बेले कहती जे गाँव रे जे बुढ़ा बुढ़ी पड़िथिबे तांको दुआरे जाइकी भागवत पढ़े हाँ से कथा मु कहे मो नातुणी की आप भेटले देखिए तार 8 वर्ष बयस कि तार पुराण जेकोसी चरित्र जेकोसी कहानी कहे से कहे कारण मुझे कही एक प्रेरणा मो बापा पाई मुझे मठर थी जो गाँव को जाऊँगी घटपुर षंढगड़ा मो बापा प्रथम कम था आम गाँव जो बुढ़ा बुढ़ी किए मुमूर्ष मरिया जाऊे मो बापा कहे तू कौन खेलुचु तु आ मु तो लंडा होता है सब तो गोटे कछा मारिकी गोटे धोतीटे कि गामछाटा पिंध तापर से देवे क्या एकादश स्कंद भागवत कहे चटेटा नहीं जा से अमुके बेहरा घरे बुढ़ा देह खराब तू से बस पिंडार पढ़ू अच्छा मु बापा मोर भारी विरक्त हुए एक सांग मान सहित खेलुले हस खुश नहीं आसले दूरे सी जहाँ घर जे बुढ़ा बेमार पड़ी मरिया जाऊँ घरे खोजा लोड़ा गंगा पानी ये सब करते चाबी कुआड़े गला कौन से मत किए पचारती मुझे ओलोढ़ा हो पिंडार बसी चटिया पकई जे नमय नृसिंह चारण अनादि अनंत कारण ये अजाचित भाव गाँथी पाटी स्वर कर लंबे लंबे निजक निजे शुणिला परी विरक्त लगे अनेक वर्ष पर अनुभव कली दुईटी कथा
ମୋ ବାପା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଠ ଆଲମିରାରେ କିଛି ବହି ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦାସ ବ୍ରଦର୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖଣ୍ଡକ ବହି ଥିଲା ଅଛି ଏବେ ନାଇଁ ଏବେ ତ ଦାସ ବ୍ରଦର୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆସିବି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ପଢ଼ିବାରେ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର ତାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଟା ସେ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବାପା 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 ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ବହି ପଢ଼ିବେ ଏଇଠି ଥିଲାବେଳେ ବି ସେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀଟେ ଥିଲା ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜରିଆରେ ନେଇକି ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ବାପାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାପା ମାସରେ ଥରେ ଖୋଜନ୍ତି ପାଞ୍ଜି ବାପା ଗୋଟେ ଆଲମିରା ରଖିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ବହିପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ଆରବିଆନ୍ ନାଇଟ୍ସ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ରଘୁବର ଗୀତ କି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଏଇସବୁ କାହାଣୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ପରେ ବୋଧେ ଜୀବନର ଜଳଛବି ଏତେ ସମୟ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅବିରତ ଭାବରେ ଲେଖାଯିବା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ ମୁଁ ଏ ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିରଳ କଥା କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଳଛବି ଯୋଡ଼ିବାରୁ କହିବାରୁ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଜଳଛବିର ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ମୁଁ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ଶ୍ରୁତଲେଖନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟିଏ ଥର ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାରଣ ଏଠି ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନେକ କିଛି କାମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଜାନିକୋଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦପ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବିଳମ୍ବରେ ଯିବାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁର୍ବାସା ସେ ଅପେକ୍ଷା କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେବିନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରେଣୁକା ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁକା ମହାନ୍ତି ପାଇଁ କହିଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବି ମୋ ପାଇଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣିଲେନି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସେ ପାଣି ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସେ ବାଲ୍ଟି ଦେଖି ନେଇଯିବ ଏମିତି କହିଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ତାପରେ ଆସି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥାଏ କେହି ତ ମୋର ବୁଝିବେନି ମୁଁ ସେଇଠୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅଙ୍ଗଦର ଆରଜନ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଲେଖିଲି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେ ବୁଝୁଥିଲେ କବି ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ ସିଏ ବି ମୋର ଜୀବନ ଜଳଛବିରେ ଯେଉଁ ଶିରୋନାମଟା ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାପିଲା ପରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଛାପିଛନ୍ତି ଉପରେ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭର ତାର ସେ ଲୋଗୋଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଳି ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ତା ପ୍ରଶଂସା କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସିନା ମୁଁ ଚଳେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ତା ପର ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଶ୍ରୁତଲେଖନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅବହେଳା ବିଳମ୍ବରେ ଯାଇଥିବାରୁ ତାପରେ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ଯାହା ଛାପିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖକ ଥିଲେ ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ହେଉଛି ଲେଖ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ସେଇଥର ଦିଏ ଆଗେ ମୁଁ ଆଖି ଦେଖା କଥା ନାଁ ଲେଖୁଥିଲି ଭାରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶୁଭୁଥିଲା ଦିନେ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ କହିଲା ଆମେ ଏହା ନାଁ ଦେବା ଜୀବନର ଜଳଛବି ସେଇଠୁ ଜୀବନର ଜଳଛବି ଜନ୍ମ ପଛରେ ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ନ ଦେବା ଏହାର ଭୂମିକା ଅଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରେ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ତୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 40-41 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସୁବିଧା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖୁଥିଲି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି କେତେବେଳେ ବାପା ମରିଗଲେ ସାନ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରିଗଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ହୋଇଛି କରିପାରିନି ଆଗରୁ ତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଲେଖୁଥିଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ଏବେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ଲେଖିବାକୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି